Maricon, dahil hi to Maricon, we secretly invade your place in Calatrava last I don't know, I think that was way back June. So but today we'll be going to this very nice place that I've heard from Facebook. Hi guys, we're excited to share to you our camping trip. Today we'll be going to a beach, a private resort owned by our friend. So let's check this out. Okay, so here are the amenities of this resort. This is very simple. It's so homey. Ma-feel yun nimo diri nakay privacy. So malagi coral, so at least safe ta diri while nag-camp. So pwede ta makaduyan, you swing. So if you have small group, so you can choose this. I think their cottages amounting to 300 to 600 pesos per cottage. So, di ba? Deal na kayo. Very raw. Dili kay sa develop. So, mo na itong ganahan kay masyag feel at bukid. We have bukid and then we have also beach. So, nice kay sa yun ang feel. So, we're so excited na to put up our tent. Get our things. Mag-imo na ta og tent kay it's almost around 5:30 PM. So kinahanglan ta mo set up sa among tent. You got it all inside of you. Tagan siguro migdala no kay para feel comfortable me. So guys, I'm sure nga kung ganahan mo mag-enjoy then dili mo ma-disturb. Make sure nga before coming here, ready na tanan ang inyong kinanglanon, like from food, from sa panyong ganan mo mag-swimming, ganan mo maglalaog sa babida, or ganan mo mag-bugsay-bugsay nga dito sa dagat. So goods na kayo, especially the food. Pero si tita nanay diri daghan na pagkaon, so na sila drinks. So ganahan mo mag-drinks or ganahan mo magluto-luto o sabaw, naray sila i-offer. So no problem. Okay, so naami dalang foam. Alright. So pa. Foam nasad mi ngadtoy ice. Then of course pillow pang swimming. So what is uling? Pag uling kay karon magsugba-sugba pero feel at home kayo at the camp. Okay. So guys, naka-relax kita diri karong panahona no. Busy kayo mo from work, from your family, or you're a business person, maganda mo mga appointment. I think okay yun siya nga place diri kay so you can see we own the place. It's like we're owning the place now because kamera and kanindot diri kay mo din mo gipamita nga relax instead ganahan ta mag of course sometimes ganahan ta magbanna with friends yung ta magkuy-kuy pasadya pero sometimes ganahan ka magnosa para makahuna-una kag mga deeper things. And sometimes if you want to plan well, and especially kami magsugod mag-start up for something new sa among kami project, so I think it's the best place to think, relax, and just chill. Okay, ako ipalailan nyo guys, ang akong assistant o ang akong director o cameraman slash
siya ni ang atong gisaligan na munindot ang atoang vlog today. So I want to introduce to you my special assistant na siya rin nagdugay diri sa balay kay siguro sa kumbatasan, pero I'm sure this is very rewarding. So ako siyang gi-invite diri sa one of my camp. First time ko na ikuyog kanang during my camping activities. His name is Adrian. So very young. He's 15 years old and he's got to learn so many things now. So say hi to Adrian. Guest na to siya today. So I'm sure makakita mo og very different nga vlog kay na nagdadala sa atong camera. So okay. So guys, enjoy mo. We want to make sure na during our camping activities ma-feel pod ninyo na you are with us. Muni kong ganahan basta sometimes mag-camp ka kay especially katong last time na agtog bukid-bukid. Of course kay ako raw sa mga simple ra pod na kaya ra ko madala. But today nagdala gyud mig sakyanan ag magdala mi og mga tanan na pwede as much as possible comfortable. Kay last time ako nagdala unlan. Pero nagdala mig mga cooking tools, nagdala pod mig ice para of course tonight mag-chill. And then what else? Nagdala mig baboy para sugba-sugba sa ginagmay. Okay? You got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me. So kung mag-set up sa tent, dapat ingon si Charles na mas nice daw window ang door atubangan sa sunrise. Ato i-follow ng atuang door na atubangan sa sun. So I'm sure diri ang east. Okay, minaw mag-set up sa mong tent kay marami nagbaguan. But anyways, mo yung ka-nice kay kanang lingaw ba kung mag-set up. Eh, siyempre, di ba, adventure. Part of camping. Ano ba? Yan na, i-cover na siya. Cover. Ang green din ha. Get niyo mo? Oo, nangatid kung gila nato last time. Pag-hiking ka. Kani isa-isa. Kani mo niya to. So, nato dawatan na to bikas. Kita gani? Awa ato to. Isa ang green. Sili bali ni siya. Kani ba sundan ni ba ang green diri. Ito dawata. Dawata pikas enda. Dawat mo. Wala diri velcro. Kita velcro. Kani. Katong ako nagkanan camping sa by the beach food. Di sa libo man ko pagkagabi niya mo to na lang. I-secure na yung dan natong tent. Kay para dili ta dali kay lang. Ako sa ikon dire. We have finished setting up our tent. So wala ni siya pero tawan mara siya cool. Mara na mig spaceship na guruan eh. Pwede na siya mulupad. So, gi-secure lang yun namo para kasi maabdan tag unos. So, at least bisag dili segpentra ni siya pero dili siya madalag siguro sa bagyo. Alright. So, after setting up our tent, nanasad may lights. So, ready na mong lights sponsored by Mrs. Lorna Villaruel. So, naani siya, available ni siya online. This is a solar lights. Let's check this out. Test ta. So, natay dim light. Abutay series light. So, ano siya ang series light amo nang set up. So, actually we've used this previously in Don Salvador
when we had our camp last, I think, July. When is that? April. So amo siya ipakita aron after karong gabi. Ato ni ipakita karong gabi kung unsay resulta ni. Pero actually nice ni siya. Kaya na-test na ni. So exciting. So guys, ta-da-dang! We're excited because we're going to light up our tent. So check this out. 1, 2, 3, 4. And here's more. Ta-da! Lorna, thank you very much. So, and here's more. I wish you had it. So here. So here. Like that. Nice. We have fireflies in the house. In our little tent. So we're ready for our dinner. So mag-cook sa mi guys para ready na ta mukaon ug mag-chill. So nagdala mi gamay baboy. So itong dala? Baboy, Mga dilata. uyap, naglatag uyap no? Uyap. Yes, para sa atong saging. Okay guys, break sa ta. Our second day of camping. So breakfast guys. This is a tocino recipe. Actually mo na mong gisugba gabi karon amo na siyang i-recycle. Cute siya nga pa no. Pwede pa kusgan, pwede pa hinayan. Prepare me tuna. Pwede ka mag-kuan, kape na. Mag-kunitita nga to ba, papalit og kape. Wow, kanami sa kape. Hey guys. Oh no, me, Okay, so ready to go. Breakfast. Saging, natay saging. Asang saging na to? Okay. Okay. Then antod ni uyap. Okay. Ang to nalutoon pa tani. Ha? So guys, we're ready to swim. So di sa ako magdalag camera kay mabasa. So at least karon we have time na to explore. Yung tita na day mga corals dire somewhere na dito around 50 meters siguro. So we'll explore today. Come on. Alright, so we're done swimming. Nag-snorkeling nga to, then nice kayo good ang beach dire kay
compare ni mo na diri beach nga sa Tapad, very developed niya. Diri po sa Pikas, raw kay siya. So kung naganahan di sa Noygidos place is very raw. Ang ambience kay murag naka sa forest. Unya, syempre kani nga cottage na ta sa uphill. Unya, going down, ma-experience po nimo ang ocean feel. So actually nice kay siya. So I hope we're inviting you guys nga makaanhi mo dire. Guys, we're packing up because we are going to leave now. Anyways, isod kayo pag dali ra kayo pag guba sa tent ba kung magkuanta, magtipos na pero unsa ito yan? Agad ng pag-gugmagod. Ibay kayo ng uyab. Agad kayo mabulag. Rabiya gugot mo. Oh, see? So, dagantag na relate ra no na dali ra daw kayo mag guba og tent para sa relasyon, dali ra sad gubon. Guys, thank you for watching. I hope na mo'y na-learn sa atong video about camping. Next time na mag-camp ta, so kuyog na mo or bring your family in. And if you like the video, please hit like and hit subscribe and also click the notification button and share. Thank you.